아직 캄캄한 새벽. 자나카 씨가 아들 사누크의 등교 준비를 재촉합니다. 아빠보다 먼저 일어난 사누크. 이렇게 부지런한 이유는 학교 밖 청소년 지원센터 한국어 수업을 듣기 위해서입니다. 바쁜 아들의 수업을 챙기는 아빠 자나카 씨. 아빠의 아침 메뉴는 간단한 짜이 한 잔입니다. 이렇게 아들과 단둘이 산 건 6개월 전 한국에서 공부하는 걸 희망한 아빠의 권유 때문입니다. 13년 전 외국인 근로자로 입국했던 자나카 씨는 한국의 발전된 문화와 학문을 아들에게 전해주고 싶었습니다. 올해 17이 된 사누크, 좁은 단칸방에 아버지와 함께 지내며 한국어 공부에 열심을 내고 있습니다. 고향의 친구들도 보고 싶을 법한데 묵묵히 책가방을 챙기는 사누크의 모습이 아빠는 고맙기만 합니다. 처음에는 아들과 조금 무서웠어요. 프로그램이 가는 것도 말도 안 통하니까 조금 가고 싶지 않은 거 좀 많이 나왔어. 가고 싶지 않은 거 많이 느꼈어요. 가족을 위해 부모가 선택한 외국인 근로자의 길. 그 길이 녹록하지 않은 것은 미뤄 짐작할 수 있습니다. 없는 살림을 쪼개 자녀를 공부시키고 미래를 준비하도록 돕고 싶은 마음은 한국 부모들 못지않은 외국인 근로자 부모들입니다. चाहिँ मेरो ठुलो छोरा मात्र यो भाषा पढिरहेको छ। कोरियन भाषा सिक्ने क्रममा सबै चाहिँ नेपालको र यहाँको व्याकरणहरू मिले पनि भाषामा अलिकति समस्या आएको हो। त्यसमा कोरियन साथीहरू मात्र नभएर विभिन्न देशको साथीहरू भएको भएर अहिलेसम्म पनि कोरियन भाषा चाहिँ राम्ररी मैले सोचेको जस्तो गरेर राम्ररी सिकिसकेको चाहिँ छैन। त्यही हो, कोरियन साथीहरूसँग भएको भए राम्ररी भाषा सिक्नु सक्थ्यो होला, अहिले भाषामा धेरै नै प्रगति हुन्थ्यो होला। तर विदेशी साथीहरू भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसलाई पनि प्रयोग गर्ने भएको भएर कोरियन भाषा चाहिँ अलिकति राम्रो गरिरहेको छैन। त्यही चाहिँ समस्या छ। সত্যিকারে ওটা একটা আমার পরিবর্তন ছিল। আমি কোরিয়াতে যখন আমার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আসি, একটা ভালো রাষ্ট্রে ভালোভাবে থাকার পরিবেশ, এই পরিবেশে আমার ছেলে মেয়েকে বড় করতে পারবো, এটা সত্যিকারে আমার একটা স্বপ্নই ছিল। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাকে কোরিয়ান কিছু লোক আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে বলে আজকে আমি এই পর্যায়ে আসছি। তবে আমি ওদের প্রতি অনেক আশাবাদী। তবে আমি আশা করি ওদের লেখাপড়া উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি হবে, ওরা জীবনে অনেক উন্নতি করবে। তবে আমি অনেক কৃতজ্ঞ আমি কোরিয়াবাসীর কাছে। 화성시 이주 배경 청소년 지원 사업은 다양한 맞춤형 서비스를 통해 이러한 청소년들의 안정적인 성장을 도왔습니다. 먼저 교육 지원 분야에서는 한국어 교육과 기초교과 교육을 통해 청소년들이 학업을 이어갈 수 있도록 지원했으며 진로와 멘토링까지 제공했습니다. 활동 지원으로는 한국 문화체험과 예체능 활동 지원을 통해 청소년들이 한국 사회에 자연스럽게 적응하고 자신감을 키울 수 있는 기회를 제공했습니다. 심리 정서와 건강 지원을 통해 개별 상담은 물론 부모 교육까지 함께 이루어지며 안정적인 환경을 조성했습니다. 또한 진로 지원을 통해 학업과 직업에 대한 다양한 체험 활동을 제공했습니다. 마지막으로 급식 서비스 운영을 통해 청소년들의 기본적인 생활을 지원하고 사례 관리를 통해 필요한 자원을 연결하는 역할을 했습니다. 이 모든 활동은 청소년들에게 꼭 맞는 맞춤형 서비스로 그들의 성장과 성공을 위한 발판이 되었습니다. 그 특정 친구 이야기를 할까요? 예. 그러니까는 이 친구도 처음에 정말 그냥 단어 정도만 조금 익히고 왔던 친구였던 것 같아요. 그리고 정말 많이 소심했어요. 그러니까는 이게 좀 활발한 친구들이 이 말하기가 빨리 느는데 이 친구는 소심해서 좀 그런 걸 많이 부끄러워하던 친구였어요. 이렇게 표현하기를 부끄러워하고 그런데 이 친구가 이제 학교에 등록은 못하니까 이제 검정고시를 준비하잖아요.
그리고 그 나이는 이제 17살이지만 초등검정고시를 이렇게 2번이나 떨어졌는데 저랑 이제 공부한 지 뭐 2년 반 됐을 시점일 것 같아요. 근데 검정고시를 보고 나서, 아직 그 결과가 나오기도 전인데, 자기가 집에 와서 이렇게 가채점을 해봤나 봐요. 그랬을 때 정말, 선생님, 저 합격했어요. 이렇게 정확히 한글로 문자를 저에게 보냈고, 그 다음에 그 가채점한 그 시험지 사진을 같이 찍어서 막 저한테 보내는데, 말하는 지금도 제가 막 너무 감동스러웠어요. 그러니까 그렇게 말하는 거, 표현하는 것도 되게 소극적이라 힘들어했던 친구가 그리고 뭐 이거는 요즘 한국 친구들도 원래 선생님한테 문자 보내는 거 힘들어하잖아요. 근데 한국말로 정확히 저한테 이렇게 보냈을 때 너무 제가 큰 감동이었어요. 예. 기억에 남는 친구는 그 아까도 말씀드렸던 친구인데 그 이제 중도의 이제 어머님에 의해서 이제 중도 한국에 입국한 거죠. 중국도 입국 청소년이라고 하는데 어머님이 이제 일을 하러 가시는 동안에 밤에 혼자 생활을 해야 되는 친구였어요. 그러다 보니까 굉장히 두렵고 힘들었던 것 같아요, 정서적으로. 근데 이 친구를 돕기 위해서 엄마가 여기저기 이제 막 문의를 하셨었는데 그 연결이 좀 잘 안 됐던 것 같아요. 언어적 한계도 있고 여러 가지 면에서. 근데 이제 저희 지역의 네트워크 기관에서 연결을 해주셔서 그 친구를 이제 상담을 하게 됐어요. 상담을 하게 됐는데 이 친구가 그러면서 한국어도 습득하고 자기 마음을 좀 안정화가 돼가면서 친구도 또 사귀고 그러면서 조금 이제 말문이 트여서 갈 때 안녕히 계시라는 인사를 들었을 때 정말 제가 뭉클했어요. 너무 감동적이었고 그 한 친구가 그렇게 생명이 이렇게 살아나는 느낌? 네, 그게 정말 보람됐던 것 같아요. 지금 잘 적응하고 있다는 얘기 들었어요. 화성시 향나읍에 위치한 바란시장. 바란시장 인근엔 이주민과 그의 가족들이 비교적 많이 모여 살고 있습니다. 우즈베키스탄에서 한국으로 이주해온 이리나 씨와 쌍둥이들이 모처럼 주말을 맞아 외식을 하러 나왔습니다. 메뉴판에서 눈을 떼지 못하는 이 친구는 첫째 소피아. 오늘 외식 메뉴는 만두. 고향인 우즈베키스탄에서 자주 먹던 전통 음식 만투와 똑 닮은 음식이 만두라고 합니다. 쌍둥이가 선택한 메뉴는 고기만두. 익숙하지 않았던 적응의 시간을 지나 이젠 음식도 문화도 자연스럽게 적응된 아이들. 저는 고기를 좋아하고 만두는 맛있어서 좋아해요. 우리는 주말에 많이 놀아요. 한국에 있는 다문화 엄마들처럼 직장을 가지고 있는 이리나 씨. 음식 가리지 않고 잘 자라주는 쌍둥이들을 볼 때 고마우면서도 미안해 마음이 짠해지기도 하는데요. 눈에 넣어도 아프지 않을 쌍둥이 딸들을 위해 최선을 다하겠다 다짐합니다. Мы приехали, когда им было 4 годика. Мы отдали их в садик. В садике у них не очень получилось, так как они были совсем маленькие. Потом они немножко подросли и пошли в школу. У нас в Паране, здесь в Хануль, Чоденхаккё. И там был русский учитель. Им очень понравилось то, что им начали преподавать корейский язык. Они очень хорошо влились. И сейчас им хорошо, не трудно. আমার ছেলেমেয়েরা যখন প্রথমে কোরিয়াতে আসে তখন আসলে ওরা কিছুই জানতো না। তো আসার পরে যখন এই সেন্টারে আমার বাচ্চাদের সাথে যখন আমি পরিচয় করায় দিই, সত্যিকারে পরিচয় করায় দেওয়ার পরে তারা সন্তান স্নেহে তাদেরকে ভালোবাসার আদরে তাদেরকে মানুষের মতন গড়ে তুলছে, তাদেরকে কোরিয়ার কালচার সম্পর্কে তাদেরকে ধারণা দিছে এবং সত্যিকারে তাদেরকে যখন আমি দেখি যে তারা কোরিয়ার কালচারের সাথে কোরিয়ার সালাম এবং কোরিয়ার মানুষের সাথে তাদের যে চলাফেরা, সত্যি আমি অভিভূত হয়েছি এবং খুবই আশ্চর্য হয়েছি। 진짜 기분 처음에는
아들이가 아예 못 되니까 다들 너무 힘들었어. 지금 요즘이니까 나보다 모르는 말도 알아듣고 나보다 지금 한국 어떤 스타일이 있는지도 배우고 있습니다. 너무 좋았어요. छोराहरूलाई मैले अघि पनि भनेअनुसार धेरै नै सानो उमेरमा नेपालमा छोडेर आएको र एउटा आमासँग हुनुपर्ने जुन एउटा सम्झना, बाल्यकालको सम्झना थिएन, त्यसमा चाहिँ कोरिया ल्याएर एउटा सम्झना बनाऊँ भन्ने र एउटा राम्रो जीवन र राम्रो समय बिताऊँ भन्ने अपेक्षा थियो र त्यो चाहिँ अब पछिसम्म पनि छोराहरूले पनि त्यो कुरालाई मनन गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ र त्यसो गर्दिन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ। 화성시 이주 배경 청소년 지원 사업은 지난 4년간 꾸준히 발전하며 청소년들의 안정적인 성장을 지원하기 위해 노력해왔습니다. 2020년 이 사업은 초기 시범 사업 단계로 시작되었습니다. 민관학 협의체를 구성하고 현황 조사 및 분석을 통해 지역 내 필요성을 파악하며 참여 기관을 발굴해 기반을 마련했습니다. 2021년에는 본격적으로 사업 운영의 기반을 형성했습니다. 주관 기관의 역할을 분리하고 권역별 거점 기관 체계를 구축하며 급식 지원 사업과 같은 구체적인 지원 프로그램을 시작했습니다. 2022년에는 맞춤형 서비스 운영이 안정화되었습니다. 서비스 대상자의 욕구 파악 조사를 통해 수요를 명확히 하고 공동사업과 네트워크 확대를 통해 더욱 체계적인 지원을 이어갔습니다. 2023년 네트워크 역량이 강화되며 사업은 새로운 도약을 맞이했습니다. 민관학 협의체를 내실 있게 운영하고 특화 네트워크를 확장해 지원 영역을 다양화하며 청소년들에게 필요한 모든 지원을 연결하는 역할을 강화했습니다. 그리고 2024년 지난 4년간의 경험과 노력을 바탕으로 사업은 더욱 체계적이고 효과적인 지원으로 발전했습니다. 5개 권역의 거점 기관을 중심으로 교육 지원, 심리 정서 지원, 진로 진학 상담, 급식 지원, 그리고 네트워크 연계를 통해 이주 배경 청소년들에게 맞춤형 서비스를 제공했습니다. 이러한 노력들은 청소년들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 마련했고 그들의 미래를 위한 든든한 발판이 되어주었습니다. 지난 4년간의 경험과 성과는 화성시가 이주 배경 청소년들과 그들의 가족들에게 지속적으로 필요한 지원을 제공하는 데 큰 자산이 되었습니다. 이거 너무 어려워요. 진짜 어렵죠. 네, 사실은 이제 이 외국인 주민뿐만 아니라 특히 이주 배경 청소년 사업은 어떤 특정한 기관 혼자서 할 수 절대 없습니다. 지역이 함께 해야 되거든요. 뭐 하나이를 갖다가 키우기 위해서 온 마을이 필요하다는 그 인디언 속담처럼 이주 배경도 마찬가지인 거예요. 각 기관마다 잘하는 특화된 지역에 굉장히 많은 기관들이 있거든요. 그 기관들과 같이 협업해야 됩니다. 한국어 잘하는 친구들은 한국어 잘할 수 있도록 강사 지원 계속 하셔야 되고 또 지역 내에 또 이렇게 심리정서 잘 해주시는 분들 계시거든요. 그런 분들이 있고 또 지역 아동센터라고 해가지고 이렇게 아이들 이렇게 모아가지고 가르쳐주는 그런 것도 저는 굉장히 필요하다고 생각해요. 또 지금 한국이 많이 인구 정말 이게 문제 심각하잖아요. 많은 출산율이 최하로 떨어지고 있고 그럴 때 뭐가 저희도 이렇게 열린 마음이 돼야 된다고 생각해요. 여전히 그냥 오직 우리 한국 사람 이것만 이제 고수하기는 글로벌 사회에서는 많이 힘든 점이 아닌가 싶어요. 그랬을 때 부모들은 나라에 와서 산업 현장에서 도움이 되고 당연히 그들 사이에서 태어난 아이들에게도 양질의 교육이 저는 주어져야 된다고 생각해요. 그러니까 이런 분야에 어떤 예산이나 이런 게 투여된다고 해서 그것이 한국에 더 다른 복지에 쓸 수 있는데 굳이 왜 이런 외국 다문화를 위해 복지를 해야 되냐? 그건 너무 편협한 시각인 것 같아요. 멀리 내다봤을 때는 서로가 윈윈되는 그런 일이 아닐까 저는 생각되거든요. 아이들은 다문화 수용성이 높아요. 근데 성인들이 갈수록 오히려 다문화 수용성이 떨어져요.
그 부분은 이제 여러 가지 측면에서 살펴볼 수는 있는데 내가 가지고 있는 어떤 기득권이라든지 내가 가지고 있는 것이 누군가 가져간다라고 할 때 불편함이 있는 것 같아요. 근데 우리가 한 걸음 물러나서 보면 이 사회가 나 혼자서만 살 수 없고 내 아이가 안 맞는다고 우리가 안심하고 내 아이만 괜찮다고 안심할 부분은 아니거든요. 그런 차원에서 우리 화성은 이주 배경 청소년들이 늘어나고 있는 추세고 이제 그럴 때에 이들과 더불어서 살아갈 수 있는 장을 구축해 주는 건 굉장히 중요하다라는 것을 저는 강조하고 싶어요. 따뜻한 만두 한 입에 웃음이 번지는 이리나 씨와 쌍둥이 딸들. 함께 우즈베키스탄의 맛과 추억을 나누며 행복한 시간을 보내고 있습니다. 길거리를 걸으며 소소한 쇼핑도 즐기는 세 사람의 모습은 밝은 웃음소리로 가득하고 서로의 손을 꼭 잡고 함께하는 순간순간이 소중한 추억으로 남을 것 같습니다. Я очень горжусь, что мои дети так легко учат корейский язык, не то что я. Я работаю, и мне как бы не хватает времени выучить, и очень горжусь тем, что они ходят, еще и дополнительно учат в ВИГУП-центре корейский язык, и ходят на какие-то конкурсы. Младшая дочка участвовала, выиграла там 2 место, очень довольна, я очень горжусь этим, что они хорошо учат корейский язык. मन्जिल चाहिँ अब 30-35 वर्ष पुग्ने बेलामा चाहिँ पुरै हामी जस्तो नभएर एकदमै सक्सेस भएको हेर्न चाहन्छु र त्यतिन्जेलमा चाहिँ सबै आफ्नो व्यवस्थाहरू पुरै गरिसकेर आफ्नो गृहस्थीहरू पनि राम्ररी गरेको म हेर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. 아까 말했던 것처럼 다들 한국에 와서 힘들게 일하는데 사는 거 공부 그냥 일찍 와서 여기 와서 한국말 잘 배우고 도와주는 사람한테 여기 외국 사람 왔잖아요. 그 사람한테 도와주고 말도 한동안 해주고 좋은 사람 이기면 뭐 좋아요. সত্যি ছেলে মেয়েদের কাছে মা বাবার একটাই চাওয়া এবং পাওয়া হইল কি ছেলে মেয়ে যদি সত্যিকারের মানুষ হইতে পারে, সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ হইতে পারে, মা বাবার কাছে আর কিছু চাওয়া পাওয়া থাকে না। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বাবাটা একটু ভিন্ন। আমি চাই আমার ছেলে মেয়েদের কাছে আমি কোনোদিনও কোনো কিছু আমি আর্থিক সহযোগিতা আশা করি না। আমি চাই আমার ছেলে মেয়েরা পৃথিবীতে মানুষের মতো মানুষ হোক এবং মানুষের উপকারে আসুক, ওদের দ্বারা যেন মানুষের উপকৃত হইতে পারে। ওরা যেমন মানুষের উপকৃত গ্রহণ করছে ঠিক এমনি মানুষকেও যেন উপকৃত করতে পারে, এটাই আমি কামনা করি. 지난 5년간 화성시는 이주 배경 청소년들을 위해 끊임없이 고민하며 새로운 시도를 멈추지 않았습니다. 그 과정은 쉽지 않았습니다. 처음엔 어디로 가야 할지 몰라 방황하기도 했고 예상치 못한 장애물도 마주했습니다. 그러나 나침반이 흔들림 속에서 올바른 방향을 찾듯 화성시는 아이들에게 필요한 길을 찾아가기 위해 노력해왔습니다. 화성시는 불확실성과 흔들림 속에서도 아이들에게 진정 필요한 것이 무엇인지 끊임없이 묻고 답하며 길을 만들어 왔습니다. 그리고 마침내 이주 배경 청소년들이 자신만의 길을 걷고 꿈을 이룰 수 있는 환경을 만들어냈습니다. 이 5년간의 여정은 단순한 지원을 넘어 청소년들의 미래를 함께 그려가는 시간이었습니다. 앞으로도 화성시는 아이들의 성장과 가능성을 믿으며 그들의 든든한 동반자로 함께할 것입니다.